मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। और बेगम के मामले में भी यही उसूल रखो, उसको रिमोट कंट्रोल की तरह उसका ताक़ुब करना। अम्मा के घर गई है तो तमीज से बैठने दो यार, फोन करके अम्मा ही के गई हो ना। आमतौर पे मर्द ये काम करते नहीं है, मर्द तो कहते हैं गई है तो आराम से अल्हम्दुलिल्लाह बैठो यार, हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। लेकिन बात शक्की होते हैं, वहमी होते हैं, वो भी टॉर्चर करते हैं। ये भी गलत है यार, इतना शक। कोई जब तक कोई यकीनी बात ना हो, खाम में उसको अपनी लाइफ में एंजॉय करने दो यार। वो अम्मा के घर जाके वहां से वो बर्गर खाने चली गई, या अम्मा के साथ ही जा रही है ना, तो जाने दो यार, अम्मा का घर है। तो नीच तबीयत का आदमी वहां भी ये क्यों कर रही हो, ये क्यों नहीं कर रही। अच्छा, ये भी नीच घटिया तबीयत के लोग सामने आए हैं। बेगम को ना हर महीने कुछ अमाउंट ऐसा देना चाहिए, अल्लाह ने अगर गुंजाइश दी है, कि उसमें उससे पूछो नहीं कि कहाँ खर्च कर रही हो। पॉकेट मनी जिसे कहते हैं, वो हर आदमी की अपनी माली हैसियत से होती है। करोड़ों रुपए आदमी वो 1 लाख भी दे सकता है, 5 लाख भी दे सकता है, एक मुतवस्सित आदमी 5,000 भी दे सकता है, 500 भी दे सकता है। वो तो हर आदमी की माली हालत। उसमें बेगम को दे के भूल जाया करो ये क्या कर रही है। ये भी हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जो होम हाउस वाइफ होती है ना, जिसकी जॉब नहीं है, उसके हाथ में कुछ पैसा होना चाहिए। ये आज की जरूरत है हमारे मुआशरे की। बाज लोग कहते हैं हम जब तुम्हारे सारे खर्चे पूरे कर रहे हैं तो हमसे पॉकेट मनी क्यों ले रही हो। यार इज्जतदार आदमी ये इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने के लिए ये जरूरी है कि आपकी जेब में कुछ अमाउंट ऐसी हो जिसमें कोई आपसे पूछे नहीं। बेटा भी चाहता है कि मेरी जेब में कुछ पैसे हों, अब्बा तो कमा रहे होते हैं, तो बच्चों को भी कुछ जब थोड़े समझदार हो जाएं, छोटे बच्चों को नहीं बल्कि हम तो छोटे बच्चों को भी दे रहे होते हैं। अब जुम्मे के दिन में लाइन लगाए हुए बच्चे खड़े होंगे, अब मैं थोड़ी पूछूंगा क्या खरीद। हाँ, कोई नुकसानदेह चीज खरीदनी हो तो एक अलग बात। तो पॉकेट मनी बेगम को कुछ हर महीने आपने पहली तारीख को दे दी, उसके बाद पूछो नहीं कि क्या कर रही है। ये भी घटियापन है। उसको अपनी हिसाब से वो जो मर्जी करे, अपने मामू को दे, अपने चाचू को दे, या कुछ खरीद ले उससे, कुछ भी करे, चरस हीरोइन ना ले, बस कोई हराम काम ना करे। बाकी जो भी कर रही है, ये घटिया आदमी होता है जो बार बार पूछ रहा है ये क्यों खरीदा, तो वो क्यों नहीं खरीदा। अब थोड़ा जर्फ क्या कर ले, बड़ा कर ले यार। दूसरा, इससे भी अहम ये कि बेगम को अब्बा की तरफ से जो पैसा मिले या जो उसकी अपनी अर्निंग हो, जो जेवर वो लेकर आई है, उसके बारे में भी कभी मत पूछो कि इन पैसों का तुम क्या कर रही हो। अल्लाह का शुक्र है मेरा ये मामूल है। मैंने ना घर वालों से कभी पूछा, मैंने खुद अकाउंट खुलवा के दिया घर वालों को। नहीं पूछा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, कितने हैं तो कहाँ से आए हैं। कितने भी हों, मैं नहीं पूछता कि ये पैसे आए कहाँ से। भाई अगला शौक से खुद ही बता दे कि वहां से आए तो बता दे, नहीं बताया तो हम क्यों दबाव डालें। कभी कोई किसी को गिफ्ट दे देता है, कभी कोई अब्बा की तरफ से मिल जाता है। आजकल ये जो दामाद लोग हैं ये क्या कर रहे होते हैं, ये ससुराल के पैसे पे नजर लगा के बैठे हुए। तुम्हें अब्बा की तरफ से इतना पैसा मिला, बताया ही नहीं तुमने। क्यों बताएं भाई आपको, आपका क्या है। उसको मोहब्बत होगी और आप में लालच भी नहीं होगी, वो बता देगी। मोहब्बत है लेकिन उसको पता है ये लालची है तो फिर नहीं बताएगी, उसको पता है मांगेगा पैसे मुझसे। तो जो बेगम को जहां से जितना मिल रहा है उसके बारे में आप उससे बिल्कुल भी मत पूछो कि ये कहाँ से खरीदा, ये क्यों लिया, वो क्यों नहीं कर दिया। भाई उसका पैसा है, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अल्लाह मेरे वालिद को जज़ाए खैर दे। मेरे वालिद साहब से हमने बड़ी चीज़ें सीखी हैं। हमारे वालिद साहब क्या करते थे, हर महीने मुझे जेब खर्ची देते थे, पॉकेट मनी। हम घुन्ने अपनी अम्मा से अलग ले रहे होते थे, अपने भाइयों से अलग ले रहे होते थे। सही है ना। अब्बा को पता चल गया ये अम्मा से भी ले रहा है भाइयों से भी ले रहा है। 2 भाई थे मुझसे बड़े, वो भी अलग से जेब खर्ची देते थे, अम्मा भी देती थी। इधर की उधर नहीं बता रहा था, उधर की इधर नहीं बता रहा था। घुन्ने बन के हम सबको निचोड़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई थे हमारे, हर्ज भी नहीं है उसमें, और बड़े इज्जत के साथ उन्होंने रखा हुआ था हमको। अब्बा को पता चल गया कि अम्मा से भी खांचा खोला हुआ है और भाइयों से भी। अब्बा ने जेब खर्ची बंद नहीं की, बल्कि अब्बा ने मुझे कहा भाई तुम्हें अगर कोई देता है तो ठीक है, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी बोलो पूरी। तुम मौलवी बन रहे हो, तुम्हारे पास कोई जरिया नहीं है कमाने का, तो मैंने क्या करना है, मैं तुम्हें ये जेब खर्ची जब तक जिंदा हूँ देता रहूँगा। उसका फायदा ये हुआ, हम बड़े बदमाशों की तरह मदरसे में रहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। कभी लस्सी पीने जा रहे हैं, कभी बर्गर खाने जा रहे हैं, और मदरसे में खाने के भी मैं पैसे जमा कराता था। मदरसे में जो हमने खाना खाया तो उसके भी हम, मेरे वालिद साहब कहते थे उसके अलग से पैसे देते थे। तो मेरी वालदा भी स्कूल टीचर थी, प्राइमरी स्कूल की।
قریب میں ہی اسکول تھا, گھر کے لڑکیوں کا اسکول تھا 5ویں تک, اس کی ٹیچر بھی تھی. والد صاحب نے والدہ سے بھی کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کی یہاں سے تنخواہ کتنی آتی ہے, یہ تنخواہ آپ نے جمع کتنی کی, نا 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 نا, کبھی زندگی میں نہیں پوچھا. ہم نے ہمیشہ والد کو دیکھا کہ ہماری والدہ کو دے رہے ہیں, 1 روپیہ بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ابا نے کہا ہو کہ آپ کی بھی تو وہاں سے تنخواہ آ رہی ہے اور گورنمنٹ کا اسکول ہے اور اب آپ سپروائزر ہیں اور ریٹائرمنٹ پہ آپ کو اتنے پیسے ملے ہیں, کہاں گئے. ہمارے ابا کو نہ یہ پتا کہ ہماری اماں کو ریٹائرمنٹ پہ کتنا پیسہ ملا, نہ یہ پتا تھا کہ اماں کی تنخواہ کتنی. ایسا استغنا ہم نے دیکھا. وہ کہتے بھائی میری جو ذمہ داری ہے میں وہ کیا کروں گا, پوری کروں گا. وہ تو ٹیچر بننے بھی نہیں دے رہے تھے کہ بھائی کیوں, لیکن پھر جب اس وقت ٹیچر بھی وہ اس لیے بنی کہ میری والدہ ایجوکیٹڈ تھی, تو اس لیے بنی کہ اس اسکول قریب میں کھلا تھا, تو محلے کے لوگوں نے اس وقت کہا کہ بھائی یہاں کوئی ہمیں گرلس کا اسکول کھلا ہے, تو بہت زیادہ اصرار کیا ہماری والدہ کے بارے میں کہ ان کو اگر ہم نے ٹیچنگ پہ نہیں رکھا تو پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی باہر سے کوئی لوگ آئیں اور ماحول خراب ہو علاقے کا, یعنی وہ زیادہ اچھا ٹیچ نہ کر سکیں, تو وہ ان کو بھی فورس کر کے وہاں ٹیچنگ کے لیے رکھا گیا تھا. اس پہ مجبوری میں والد صاحب آمادہ ہوئے کہ چلو جی ضرورت ہے. اس کے بعد کبھی والد صاحب نے نہیں پوچھا. تو ہم نے بھی ابا سے یہ چیز سیکھی. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ یار بیگم جو جہاں پیسہ آ رہا ہے مرد خرچ کرتا ہوا اچھا لگتا ہے, بیگم تمہارا پیسہ ہے, مجھے اس سے کوئی غرض. نظریں ٹکا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس سے عورت کی نظر میں آدمی کی 2 ٹکے کی عزت نہیں رہتی. پھر کہتے ہیں بیگم مانتی نہیں, اس کو پتا ہے لالچی مہنجو, ٹھیک ہے نا, تو چھوڑو یار جو بھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا اتنی بات ہے. معاملات میں 1 نمبر, گھر والے اگر آپ سے کہیں کہ یہ پیسہ ہمارا کاروبار میں لگا دیں, پھر ہم نیمو نچوڑ ہیں. اگر میرے گھر والے مجھ سے کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے پاس گولڈ ہے, یہ ابا نے دیا, اماں نے دیا, یا آپ نے بنا کے, میں نے بھی تو دیا ہے نا, مہر میں تو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے, تو آپ ایسا کریں یہ انویسٹ کر دیں, تو میں پھر تمیز سے دیکھو اصول یہ ہے کہ جب میں بزنس میں پیسہ لگاؤں گا نا, تو جو پروفٹ ہوگا آدھا میرا آدھا میری پکڑ کے ہم ٹینشنیں, بولو کیوں؟ اس لیے کہ ٹینشن ہم اٹھائیں, اس بندے کو ہم دیں کہ اس نے اور ہمیں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہو, تو ثواب ہمیں ویسے ہی جو ہم گھر میں خرچ کر رہے ہیں اس پہ الحمدللہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, معاملات کیا ہونے چاہیے بھائی, جیسے ہمیں آپ کے پیسوں پہ لالچ نہیں ہے, تو آپ کو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے استعمال تو ہم میاں کو ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے کریں, اور یہ پیسہ جب کاروبار میں لگائے گا, محنت میری ہوگی, کوئی محنت نہیں ہو پھر تو ایک الگ بات ہے. اس محنت کا بھائی ہمیں سیدھی سی بات ہے, کیا خیال ہے بیگم, تمہارا پیسہ لگے گا تو جو پروفٹ ہوگا اس میں آدھا کس کا ہوگا, آدھا یا 5% یا 10%, وہ جو بھی آپس میں طے ہو جائے. اتنا نیک میں نہیں ہوں کہ اتنا براڈ مائنڈیڈ ہو جاؤں کہ جی ہم ٹینشنیں لیتے رہیں, کیونکہ آگے آپ نے پیسہ لگایا اور نقصان ہو گیا تو پٹو گے گھر میں خود ہی. آپ تو ثواب کے لیے خدمتیں کر رہے تھے, اور جب نقصان ہو گیا تو بیڑا غرق. تو بھائی جب معاملات ہیں تو پھر وہ تمیز سے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ہم سب کو انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے.